Hindi pa siya namatay, pero tingnan nyo, nakasulat na yung name niya, naka-prepare na yung kung saan siya ilibing. Ito yung bahay na ni Mama noon. Hola mía. Hi, Tote. Hold Edith, Rog. Yalpe Edith. Bye, Ed. Hi guys, andito pala kami ngayon sa cemetery sa San Giro. Ito yung lugar ng aking biyanan nung dalaga pa siya ba. Bisitahin namin yung libing ng kanyang mga magulang. Sobrang init. Ito yung cemetery nila dito guys. Sosyal, oh. Tagal-tagal na rin hindi kami nakapunta dito kay yun nga, nawalan kami ng sasakyan. Malayo-layo rin siya guys, mga 30 minutes from Tisao to San Giro, kaya hindi na kami nakapunta. Si Edie, first time niya makapunta ngayon. Yung pamilya pala ni Mama, tatay at saka nanay, isang kapatid, patay na sila. Magkatabi lang yata yung puntod nila guys. Lola. Lola, Lola, Lola. The brother of Mama. Brother of Mama. So, Si Mama, parang... Sino mo what is that, Naila? Bano, Gloria? Mother of Uncle. Ayan, si Mama. look here. Patay, Mama. This is the mother of Mama and the father of Da. This is brother. Mama. Brother ni Mama, guys. De, 35 degree na. Iba yung init dito, guys, sa Romania compared sa Pilipinas. Hey. Se mira que la mamá está de acuerdo, pero era un tinerete, ¿no? Alexandra. Si Edie. Di! Here's the father. Da. Imagine nyo guys, yung auntie ni Bogdan, hindi pa siya namatay, pero tingnan nyo, nakasulat na yung name niya, naka-prepare na yung kung saan siya ilibing. Grabe, no? Ito yung cemetery dito, mga Orthodox. Itong area na to, itong mga bahay na yan, ito relatives to ni Mama, tapos doon, pamilya ni Mama. Look, my love. Wait, not Kata. Azamic photo. Mommy! Here the shadow is nice. Tapos na si Mama mag-visit sa kanyang mga pamilya. We are here. Ito lang yung sita. Ito yung bahay na ni Mama noon. Yung dalaga pa siya. Yung mama ni Mama guys, lola ni Bogdan, abutan ko pa yun, sobrang bait. Dami ng grapes dito guys. Yung mama pala ng sister-in-law ni Mama is andito rin, dinala niya. Да, вы еще боятся. Мой боящий хотите. Да, я на выйду. Я выйду. După ce ai făcut operație? Am făcut operație și mereu și operația. M-am pus să mă duc, că știți că am venit odată, ați venit aici la mine. Da, da. Și Labas muna kami, Habi. Maghanap kami ng prutas dun sa labas. Ang dami nilang grapes dito. Nung bata daw sila Habi, dito sila palagi natutulog kasama yung mga pinsan niya. Nakakamiss din yung lola ni Habi kasi nga pag pumupunta kami dito guys, binibigyan niya ako ng pera ba, sikrito. Hindi madamot. De aici e mama aia. Mama, Cătioară. Uite, owe. Yan, daming grapes. Nakalinya yan. Dito, onion, tapos beans yan. Meron pa silang atchal,
Tapos doon, kamatis. Sobrang Da, sipag step. talaga ang mga Romanian magtanim Step. ng mga gulay, prutas sa bakuran. Hindi talaga sila magugutom. Kaya mura lang yung mga paninda, like mga gulay, tsaka prutas dito sa Romania. Spălăm pe mâini. Hai, prăbucea. Ușor să nu vezi pe el. Mai multe de ce mai Puțin. Păi și tu. Hai, unde stai? Uite ce plăcită bună a făcut Luțica. Edi, nu-i place asta, ma? Urât. Dă și mie. N-am fost la caban acolo. De atunci n-am mai fost la La bătaie. Mereu sau cum? So, ayan guys, uwi na kami. Pune și mie două de alea. Thank you sa snack. May pa-bring homes pa. Că acolo trebuie Are you going home? Uwi na kami. Mai ai nevoie în Catiușa? Daddy, don't take to come. Să rămână! Să rămână! Du-te cu mama să facem acolo. mașină la el. Și când s-a apropiat, făi... Du-te și tu, Nuțica. Stai, Hai că ne așteaptă. la pălăria. Ține-o în mână. Hope you enjoyed. Don't forget to like and subscribe to the channel and Facebook page. The Petri Family. Bye.